روح نبی نور شبیر و شبر ہے وجہ خدا تیرا چہرہ، تیرے قدم سے بنا ہے گلستان دو عالم کا سارا یہ صحرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہلول اکثر قبرستان میں بیٹھا رہتا تھا۔ ایک روز ہارون کا اسی طرف سے گزر ہوا، بہلول پر نگاہ پڑی تو سواری ٹھہرائی اور بولا، بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ایسے لوگوں کی ملاقات کو آیا ہوں جو نہ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، نہ مجھ سے کوئی امید یا توقع رکھتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی تکلیف دیتے ہیں۔ بہلول نے وضاحت کی۔ ہارون نے گہرا سانس لیا۔ بہلول، کیا تم مجھے پل صراط سے گزرنے اور اس دنیا میں سوال و جواب کی کچھ خبر دے سکتے ہو؟ یقیناً، لیکن اس کے لیے تھوڑا اہتمام کرنا ہوگا۔ کیا علی جا اس کا انتظام کر دیں گے؟ بہلول نے کہا، ہاں تم بتاؤ، میں ابھی حکم دیتا ہوں، ہارون نے جواب دیا۔ پھر علی جا اپنے ملازموں کو حکم دیں کہ وہ یہاں آگ جلائیں، اس پر ایک بڑا توا رکھیں، اس توے کو گرم ہو کر سرخ ہو جانے دیں، بہلول نے بتایا۔ بہلول کی فرمائش پوری کی جائے، ہارون نے فرمان شاہی جاری کیا۔ ملازموں نے فوراً آگ جلائی تو توا لایا گیا اور گرم ہونے کے لیے آگ پر رکھ دیا گیا۔ لوگوں کی نظریں اسی جانب تھیں اور حیرت سے سوچ رہے تھے کہ اس سے بہلول کا کیا مقصد ہے، یہاں تک کہ توا خوب گرم ہو گیا۔ بہلول نے کہا، علی جا، پہلے میں اس توے پر ننگے پاؤں کھڑا ہوں گا اور اپنا تعارف کرواؤں گا، یعنی میرا نام کیا ہے۔ میری ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ میرا نام، میرا لباس کیا ہے اور میری خوراک کیا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح آپ بھی توے پر کھڑے ہو کر اپنا تعارف کرائیں۔ ہارون کو کچھ تعمل تو ہوا، لیکن اس نے منظور کر لیا اور بہلول سے بولا، چلو تم پہل کرو۔ بہلول تیزی سے توے پر کھڑا ہو گیا اور جلدی سے بولا، بہلول، خریقہ، جو کی روٹی اور سرکہ، یہ 3 لفظ کہہ کر وہ جھٹ توے سے نیچے اتر آیا۔ ان چند لمحوں میں اس کے لیے یہ جلنے سے محفوظ رہے۔ اب ہارون کی باری آئی۔ وہ توے پر چڑھا اور شاہی القاب کے ساتھ ابھی اپنا نام بھی نہیں بتا پایا تھا کہ اس کے پیر جلنے لگے۔ وہ گرتا پڑتا توے سے نیچے اتر آیا اور بولا، بہلول، تم نے مجھے کس عذاب میں ڈال دیا ہے؟ بہلول مسکرایا، آپ نے ہی تو فرمائش کی تھی کہ آپ کو قیامت کے سوال و جواب کے بارے میں بتایا جائے، تو آپ نے دیکھا کہ گرم توے پر قدم رکھنا کتنا مشکل ہے۔ اسی طرح جو لوگ خدا پرست ہیں، دنیا کے جاہ و چشم سے دور ہیں، لالچ اور طمع نہیں رکھتے، وہ تو پل صراط پر سے آرام کے ساتھ گزر جائیں گے، اور جو دنیاوی شان و شوکت میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں اس طرح عذاب سے گزرنا ہوگا جس طرح ابھی آپ کو محسوس ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز ہارون کا وزیر فضل بن ربی ایک راستے پر گزر رہا تھا۔ دیکھا کہ بہلول ایک طرف بیٹھا کچھ سوچ رہا ہے۔ فضل نے اس کا نام لے کر اسے پکارا، بہلول، کیا سوچ رہے ہو؟ بہلول نے چونک کر سر اٹھایا، دیکھا کہ فضل بن ربی کھڑا ہے، بولا، تیرے انجام کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ فضل چونک گیا، کیوں، خیریت تو ہے؟ بہلول، سارے وزیر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا انجام بھی ملتا جلتا ہی ہوتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تیرا بھی انجام جعفر برمکی کا سا نہ ہو۔ فضل کانپ گیا اور بولا، بہلول، میں نے جعفر برمکی کے بارے میں سنا تو ہے، لیکن دوسرے لوگوں کی زبانی، نہ جانے اس میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ۔ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اس کے بارے میں بتا کہ آخر ہارون نے اس کے قتل کا حکم کیوں دیا تھا، ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے بھی کوئی سبق ہو۔ بہلول نے کہا، تو پھر بیٹھ جا اور کان دھر کر سن۔ فضل بیٹھ گیا اور بہلول نے کہنا شروع کیا، تم جانتے ہو کہ منصور کے بیٹے مہدی کے زمانے میں خالد برمکی کا بیٹا یحییٰ برمکی ہارون رشید کا کاتب مقرر ہوا تھا۔ فضل نے ہنکارا بھرا، ہاں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہارون یحییٰ اور اس کے بیٹے جعفر کی لیاقت دیکھ کر انہیں بہت پسند کرنے لگا تھا۔ بادشاہ کی پسند و ناپسند ہمیشہ زوال کا باعث بنتی ہے۔ ہارون کو جعفر برمکی کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی کہ اس نے اپنی ہمشیرہ عباسہ کا نکاح جعفر برمکی سے کر دیا، لیکن اس سے بھی تاکید کر دی کہ وہ عباسہ کو اپنی بیوی نہ بنائے اور خلیفہ کی بہن سمجھ کر اس پر دست درازی کی کوشش نہ کرے۔ جعفر برمکی نے قول تو دے دیا، لیکن اس پر پورا نہ اتر سکا۔ اس کی اطلاع ہارون کو بھی ہو گئی، اس کی محبت دشمنی میں بدل گئی۔ اس نے اپنے غلام مسرور سے کہا، آج تمہارے سپرد ایک اہم کام ہے جس کی تکمیل ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ مسرور نے سر تسلیم خم کیا تو ہارون بولا، آج رات جعفر برمکی کا سر کاٹ کر ہماری خدمت میں پیش کرو۔ مسرور
रह गया, उसकी जुबान गुम हो गई और उसका सर झुक गया। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार देखकर हारून ने कड़े लहजे में कहा, मसरूर तू परेशान क्यों हो गया है, किस सोच में पड़ गया है? मसरूर ने डरते डरते कहा, हुजूर ये अम्र आजम है, सोचता हूँ कि काश आपने इस काम के लिए मुझे मुंतखब ना किया होता। तो गोया तो तू अपनी मौत को आवाज देना चाहता है, और ऐसी मौत जिस पर परिंदे भी आंसू बहाएं। हारून ने गजबनाक लहजे में कहा, तू मसरूर के पास इसके सिवा चारा कार नहीं था कि इसके हुक्म की तामील करे। वो सर झुकाए हुए जाफर बरमकी के यहाँ पहुंचा और उसे तमाम माजरा कह सुनाया। जाफर बरमकी बेहद परेशान हुआ, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, लेकिन उसने उम्मीद का सहारा लिया और मसरूर से कहा, बोला, मसरूर क्या खबर के खलीफा ने ये हुक्म शराब के नशे में दिया हो और जब वो होश में आए तो उसे पछतावा हो, इसलिए मेरी मान और खलीफा के पास जा और इस इत्तला दे दे कि तूने मुझे कत्ल कर दिया है। अगर वो अफसोस का इजहार ना करे तो तुझे इख्तियार है, शौक से आकर मेरा सर काट ले। मसरूर खलीफा की तबीयत से वाकिफ था और उसके हुक्म से सरताबी करके खुद मुसीबत में गिरफ्तार नहीं होना चाहता था। वो जाफर से बोला, आप मेरे हमरा हारून के महल तक चलें, हो सकता है कि इसकी मोहब्बत खलीफा को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दे। जाफर को मजबूरन उसकी बात मानना पड़ी। इसके दिल में उम्मीद की थोड़ी सी जो रमक बाकी थी वो इसके सहारे मसरूर के साथ चल पड़ा। मसरूर ने जाफर को पर्दे के पीछे खड़ा किया और खुद लरजता कांपता खलीफा की खिदमत में हाजिर हुआ। उसे देखते ही हारून ने कहा, मसरूर क्या तुमने मेरे हुक्म की तामील की है? मसरूर घबरा गया और जल्दी से बोला, अली जाफर बरमकी मेरे साथ आया है, वो पर्दे के पीछे खड़ा हो। वो मसरूर याद रख के अगर तुमने मेरे हुक्म की तामील में जरा बराबर भी सुस्ती की तो जाफर से पहले तेरा सर उतरता हुआ नजर आएगा। मसरूर को अपनी जान प्यारी थी। उसने लपक कर पर्दा उठाया और तलवार का ऐसा हाथ मारा कि वजीह हसीन नौजवान का सर तन से जुदा हो गया। फिर उसने इस जवान रोबा का सर हाथ में लिया जो शराफत और दानिशमंदी की तस्वीर था, जिसकी फयाजी और सखावत सबसे बड़ी हुई थी। उसे अपने सर पर रखा और हारून के सामने पेश किया। बेरहम खलीफा को इस पर भी तसल्ली नहीं हुई और उसने हुक्म दिया कि बरमकियों के पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दिया जाए, इसका माल और असबाब कुर्क कर लिया जाए। जाफिर की लाश बगदाद के किले पर लटका दी गई और चंद दिन बाद उसे जला दिया गया। ए फजल, विजारत का यही अंजाम हुआ करता है, इसलिए मोहतात रहियो और अमान की भलाई को हमेशा पेश नजर रखो। फजल कांप गया और परेशानी से बोला, बालोल मुझे सलामती की दुआ दो। फजल बिन रबी ने बगदाद में एक मस्जिद की बुनियाद डाली। वो अपने खर्च पर उसे बनवा रहा था। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो मस्जिद के दरवाजे पर खुतबा लगाने की बारी आई। फजल भी इस मौके पर आया। उससे पूछा गया कि इस खुतबे पर कौन सी इबारत लिखवाई जाए। जाहिर है इस पर तो मेरा नाम ही लिखा जाएगा। फजल ने बड़े फख्र से कहा। बहलोल करीब ही खड़ा था, वहीं से बोला हजूर फजल बिन रबी, क्या आप इस दीवाने को ये बताने की जहमत गवारा फरमाएंगे कि इसने ये मस्जिद किसके लिए बनवाई है? ये खुदा का घर है, इससे मैंने अल्लाह की खातिर बनाया है। तो फजल ने जवाब दिया। बहलोल मुस्कुराया, आपका फरमाना बजा है कि ये आपने अल्लाह के लिए बनवाई है, तो फिर इस पर अपना नाम क्यों लिखवा रहे हो? फजल ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। क्यों, मैं अपना नाम कुतबे पर क्यों ना लिखवाऊं? आखिर लोगों को भी तो मालूम होना चाहिए कि इस मस्जिद का बनाने वाला कौन है। तो मेरा नाम लिखवा दो। लिखवा दो कि इस मस्जिद का बानी बहलोल है। बहलोल ने हंसकर कहा, अजीब दीवाने हो तुम, भला तुम्हारा नाम लिखवाने की क्या तुक है? इसने नागवारी से कहा, चलो ना सही मेरा नाम ना लिखवाओ, अपना ही नाम लिखवा लो ताकि तुम्हारी शोहरत और नेक नामी हो, लेकिन फिर सवाब का ख्याल अपने दिल में ना लाना। बहलोल ये कहता हुआ आगे बढ़ गया। फजल का सर झुक गया। वो नदामत से बोला, बुलाओ।
बहलोल को, और जो कुछ वो कहता है कुतबे पर वही लिख दो। लोग बहलोल के पीछे दौड़ते और उससे पूछने लगे कि कुतबे पर क्या लिखा जाए, तो वो बोला कुरान पाक की आयत से बेहतर और कुछ नहीं जो इस कुतबे पर कुंदा किया जाए। फजल ने भी इसकी तायीद की और मस्जिद के कुतबे पर आयत कुरानी लिखवाई गई। एक अराबी के ऊंट को खुजली की बीमारी लाहक हो गई। लोगों ने मशवरा दिया कि इस पर अरंड के तेल की मालिश करे। अराबी ऊंट पर सवार हुआ और शहर की जानिब रवाना हो गया ताकि अरंडी का तेल खरीद लाए। वो राह में बहलोल को देखा तो उसने अपना ऊंट ठहरा दिया, नीचे उतरा और उसे सलाम करके बोला, मैं अजीब मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ, मेरे ऊंट को खारिश हो गई है। लोगों ने तो अरंडी के तेल की मालिश करने का मशवरा दिया है। मैं अरंडी का तेल लेने ही जा रहा था, तुम्हें देखा तो मुझे ख्याल आया कि तुम्हारी दुआ में तो बड़ा असर है, अगर तुम मेरे ऊंट पर दम कर दो तो इसे शिफा हो जाएगी। बहलोल मुस्कुराया, सिर्फ मेरी दुआ में तो इतनी तासीर नहीं है कि तुम इतना बड़ा ऊंट इससे शिफायाब हो जाए। हाँ, अगर तुम अरंडी का तेल ले आओ तो मैं इस पर दुआ दम कर दूंगा, तुम वो तेल इस्तेमाल करना तो उम्मीद है कि काम बन जाएगा। बात इस शख्स की समझ में आ गई। वो शहर से तेल खरीद लाया। बहलोल ने उस पर दम दुआ की और कुछ रोज की मालिश से उसका ऊंट तंदुरुस्त हो गया। बहलोल का एक दोस्त गेहूं पे सवार कर वापस आ रहा था कि उसका गधा लंगड़ाने लगा। उसने गधे को 2-3 झड़ियां लगाकर आगे धकेलना चाहा, लेकिन वो टस से मस न हुआ और बलाखिर जमीन पर गिर पड़ा। करीब ही वो खस्ता हाल मकान था जहां बहलोल इन दिनों मुकीम था। इस शख्स ने दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, बहलोल भाई, जरा मुझे अपना गधा तो दे दो, मेरा गधा तो आध रस्ते में जवाब दे गया है और मुझे ये आना घर पहुंचाना है। बहलोल इसकी आवाज पहचानता था। वो उसकी आदत से भी वाकिफ था कि वो जानवर की सही निगहदाश्त नहीं करता था। और मेरे चैनल को लाइक करना न भूलिएगा। से बेरहमी का सलूक करता था और इसलिए वो अपना गधा इसे दिनार देना नहीं चाहता था। वो बाहर निकला और इस शख्स से बोला, यार बड़ा अफसोस है कि मेरा गधा कोई मांग कर ले गया है, इसलिए इस वक्त तो तुम्हारा काम नहीं आ सकता। अभी बहलोल के अल्फाज इसके मुंह में ही थे कि घर के अंदर से गधे की ढींचू ढींचू की आवाज सुनाई देने लगी। वो शख्स होशियार हुआ और शिकवे के अंदाज में बोला, अच्छा बहलोल भाई, तुम भी अच्छे दोस्त हो, तुम्हारा गधा तो घर में मौजूद है और तुम कहते हो कि इसे कोई मांग कर ले गया है और तुम भी अच्छे दोस्त हो। बहलोल ने उसके लहजे में कहा, मेरा तुम्हारा 50 साल का साथ है और तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे और गधे की बात मानने पर तैयार हो। बहलोल हमाम करने गया तो वहीं अपनी गदड़ी लपेटे हुए था। उसकी पापोश भी बोसीदा थी और लिबास भी उम्दा नहीं था। हमाम के हमामियों ने उसकी जानिब बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। खासी देर बाद उसकी बारी आई तो भी उन्होंने बहलोल की कोई, ये लास्ट पार्ट है हमारे बहलोल के पार्ट्स का, खास परवाह नहीं की और उसके हस्बे मंशा नहाने का कसिया उसके बदन पर नहीं रगड़ा। बहलोल फारिग हो गया तो बाहर आया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और 10 दिनार निकाल कर हमाम के मालिक की हथेली पर रख दिए। हमाम का मालिक उजरत से बहुत ज्यादा रकम देखकर कदरे नादिम हुआ कि उसने बहलोल के साथ लापरवाही बरती। बहलोल कुछ कहे बगैर हमाम से बाहर निकल आया। अगले हफ्ते वो फिर हमाम करने गया तो उसे देखते ही हमामी दौड़ते हुए आए और उसे हाथों हाथ अंदर ले गए और बड़े अदब से उसे गुस्ल करने में मदद दी। बहलोल फारिग होकर बाहर आया तो उसने जेब में हाथ डाला और 1 दिनार मालिक की हथेली पर रख दिया। वो गुस्से से लाल भभूका हो गया। उसने दिनार दूर फेंक दिया और दरश्ती से बोला, हजरत आप होश में तो हैं, हमाम करने की ये जुरत? किबला, इस मर्तबा हमाम करने की उजरत तो मैं पिछले हफ्ते ही आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। ये तो पिछले हफ्ते की उजरत है जो मैंने अब अदा की है, ताकि आपको एहसास हो। मेरे चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, ताकि आपको एहसास हो कि ग्राहकों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए।
बगदाद के शहर शरीर लड़के पागल है का शोर मचाते हुए एक शख्स के पीछे दौड़ रहे थे। वो परेशान हाल शख्स बार बार मुड़कर उन्हें मना करने की कोशिश करता, लेकिन वो किसी तौर पर नहीं मानते थे। कोई उसे पत्थर मारता था, कोई उसके कपड़े खींचता था, कोई पागल पागल कहकर उसे छेड़ता था। वो उन्हें मना कर करके थक गया तो उसके हाथ जोड़ दिए और उन नन्हे शैतानों से बोला, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। उसकी आवाज रंध गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के खिलखिलाकर हंस पड़े। उनमें से एक शरीर बोला, सारे ही पागल इसी तरह कहते हैं। दूसरे ने लुकमा दिया, तुम तो शक्ल ही से पागल नजर आ रहे हो और फिर भी कहते हो कि मैं पागल नहीं। पागलों के सर पर सींग तो नहीं होते, लेकिन मौलवियों के सर पर कुत्ते जरूर होते हैं। कोई और बोला और सब उसे छेड़ते और तंग करने लगे। ठहर जाओ तुम शैतान के चीलो, मैं अभी तुम्हें सीधा करता हूं। एक कड़कदार आवाज सुनाई दी तो लड़कों ने मुड़कर देखा। बहलोल अपना असा लहराता चला आता था। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक शरीफ आदमी को तंग करते हो। वो गुस्से से बोला, तुम्हें जरा खौफ खुदा नहीं है? बेचारे अजनबी को परेशान करके रख दिया। चलो भागो यहां से, वरना। इसने दांत पीस कर लाठी उठाई तो लड़के सर पर पैर रख कर भागे। उस शख्स की जान में जान आई। उसने अपना लिबास दुरुस्त किया और हाँफता हुआ बोला, आपकी बहुत मेहरबानी। अगर आप ना आते तो ये शरीर लड़के मुझे सचमुच ही पागल कर देते। इसकी आंखें भीग गईं। बालोल ने इसकी जानिब देखा तो वो शक्लो सूरत और लिबास से अजनबी मालूम होता था। इसके चेहरे पर परेशानी और हिरास था। बालोल ने हमदर्दी से पूछा, भाई तुम अजनबी मालूम होते हो। हमारे इस शहर ने तुम पर जो जुल्म किया है, कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है और कुछ तुम सुना दो कि जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू भर दिए हैं। इस शख्स ने एक आह भरी। आप दुरुस्त फरमाते हैं, इस शहर ने तो मुझे पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं चंद रोज पहले ही यहाँ वार हुआ हूँ। मेरे पास कुछ जवाहरात और सोने के सिक्के थे, वही मेरी पूंजी थी और वही ज़ारे सफर। मैंने इस खौफ से कि कहीं अजनबी शहर में लूट ना जाऊं, वो जवाहरात एक अतार के पास अमानत रखवा दिए थे। मगर वो जवाहरात, अफसोस कि आज जब मैंने उससे अपनी अमानत का मुतालबा किया तो वो मुकर गया। उसने मुझे बुरा भला कहा और शरीर लड़कों को ये कहकर मेरे पीछे लगा दिया कि मैं पागल हूं। इसके आंसू बह निकले। बालोल ने उसे तसल्ली दी, भाई मुझे बहुत अफसोस है कि इस शहर में तुम्हारे साथ ऐसा सलूक हुआ है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी अमानत तुम्हें जरूर मिलेगी। मुझे यकीन तो नहीं आता वो अतार हद दर्जा चालाक और मकार है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, मायूसी कुफ्र है। इसलिए मैं भी अपनी टूटी आस फिर जोड़ लेता हूँ। अगर आप मेरी जमा पूंजी मुझे दिलवा दे तो मैं उम्र भर आपको दुआएं दूंगा। अजनबी ने कहा, भाई तुमने सच कहा कि मायूसी कुफ्र है, तुम कुफ्र ना करो, तुम्हारी अमानत तुम्हें जरूर मिलेगी। बालोल ने बड़े यकीन से कहा, खुदा आपका भला करे। अजनबी बोला, अच्छा अब तुम इस तरह करो कि मुझे इस अतात का पता बता दो। कल इसी वक्त तुम फिर इस अतात की दुकान पर आना और इससे अपनी अमानत का मुतालबा करना। बालोल ने इसे हिदायत दी, नहीं जनाब, अब मैं इस मकार की दुकान पर नहीं जाऊंगा। पहले ही इसने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। अजनबी ने घबरा कर कहा, पूरी बात तो सुन लो यार, तुम्हारी इस कदर घबराने की जरूरत नहीं। मैं इसकी दुकान पर पहले मौजूद हूंगा। ये मेरा दिमाग कि वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बालोल ने जोर देकर कहा। अगले रोज बालोल इस अताट की दुकान पर पहुंचे। इसके हाथ में एक थैली थी। वो उसे सलाम करके बोला, जनाब मैं कुछ अरसे के लिए खुरासान जा रहा हूँ, दूर का सफर है, खुदा मालूम वापस आऊं या ना आऊं। राह में चोर डाकुओं का भी खतरा है। ये मेरी जमा पूंजी कुछ जवाहरात और 30,000 अशरफियां हैं। आप इन्हें मेरी अमानत समझकर रख लें। अगर मैं 3 माह बाद वापस आ गया तो अपनी अमानत ले लूंगा। अगर मुझे वापस आना नसीब ना हुआ तो आप इस रकम से कोई मस्जिद बनवाना। बालोल ने बहुत निहायत संजीदगी से कहा। अतार ने थैली हाथ में ली। इसका बोझ महसूस करके वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था और बोला, जनाब आपका कहा सर आंखों पर।
آپ بدشگونی کی باتیں نہ کریں، انشاءاللہ آپ ضرور واپس آئیں گے اور اپنی امانت اسی طرح محفوظ پائیں گے۔ میں آپ کا بہت متشکر ہوں، آپ نے میری پریشانی دور کر دی ہے۔ بہلول نے تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ اسی وقت وہ اجنبی بھی دکان پر پہنچ گیا اور بڑی لجاجت سے بولا، جناب میں نے جو امانت آپ کے پاس رکھوائی تھی براہ کرم اسے عنایت فرما دیجیے۔ اطاعت سوچنے لگا کہ اسے کیا جواب دے۔ اگر وہ انکار کرتا تو بہلول مشکوک ہو سکتا تھا، کیا خبر وہ اپنی امانت واپس لے جائے اور کسی دوسرے کے پاس رکھوا دے۔ بہلول کی تھیلی اس کی تھیلی سے زیادہ وزنی تھی۔ بہلول خلیفہ کا رشتہ دار بھی ہے، اس کو اکثر و بیشتر خلیفہ سے نذرانے ملتے رہتے ہیں، یقیناً اس کے جواہرات زیادہ قیمتی ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ وہ اجنبی کی تھیلی لا کر اسے دے دے۔ اس شخص نے تھیلی لی اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بہلول بھی اطاعت کو خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ اطاعت نے بے قراری سے وہ تھیلی کھولی تاکہ اس کی مالیت کا اندازہ کر سکے۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ تھیلی میں لوہے اور کانچ کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے۔ عجیب شخص ہو تم، بہلول بیزاری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانا کھانا تو درکنار، تم کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ اس نے اپنا دامن چھٹکارا اور آگے بڑھ گیا۔ مریدوں کو سخت ناگوار گزری، انہوں نے گھور کر دور جاتے ہوئے بہلول کی طرف دیکھا اور غصے سے بولے۔ عبداللہ مبارک کے دل میں بہلول سے ملاقات کا شوق ہوا۔ کسی نے بتایا کہ وہ صحراؤں میں ملے گا۔ عبداللہ صحرا کی جانب روانہ ہوا۔ ایک جگہ اس نے بہلول کو دیکھا کہ ننگے سر ننگے پاؤں یاہو یاہو پکار رہا ہے۔ وہ قریب گیا اور سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا۔ عبداللہ مبارک بولا، یا شیخ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، مجھے بتائیے کہ زندگی کو گناہوں سے کس طرح پاک کروں، اپنے سرکش نفس سے کس طرح بازی لے جاؤں اور کیوں کر راہ نجات اختیار کروں۔ بہلول نے سادگی سے کہا، بھائی جو خود عاجز و پریشان ہے اس سے کوئی دوسرا کیا امید رکھ سکتا ہے۔ میں تو دیوانہ ہوں، تو جا کر کسی عقل مند کو تلاش کر جو تیری فرمائش پوری کر سکے۔ عبداللہ نے سینے پر ہاتھ رکھا، بہلول اس لیے تو یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ سچی بات کہنے کی جرت تو صرف دیوانے میں ہی ہے۔ بہلول نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عبداللہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور سچائی سے بولا، جناب شیخ بہلول، میں نے آپ کی نصیحت کو دل و جان سے سنا ہے اور اسے حفظ جان بنا لوں گا۔ آپ نے مجھے اپنا مرید بنا لیا ہے، لوگ تو آپ کو یوں ہی دیوانہ کہتے ہیں، ورنہ کون نہیں جانتا کہ آل محمد کی صحبت اور محبت نے آپ کو یہ گانا روزگانا بنا دیا ہے۔ آپ پاگل نہیں، آل محمد کے دیوانے ہیں۔ بہلول نے اپنی گدڑی اٹھائی اور یہ کہتا ہوا چل پڑا، بندے کو لازم ہے کہ جو کچھ کرے خدا کے حکم سے کرے اور جو کچھ کہے سنے خدا کے حکم سے، کیونکہ وہ بندگی کا دعویٰ رکھتا ہے اور خود کو خدا کا بندہ کہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے بہلول کے پارٹس ختم ہوئے۔ اللہ حافظ۔ روح نبی نور شبیر و شبر ہے وجہ خدا تیرا چہرہ، تیرے قدم سے بنا ہے گلستان دو عالم کا سارا یہ صحرا۔